नमस्कार फ्रेंड्स मु मित्र भानु साहू माइंड बॉस टीवी को स्वागत जनाऊँ फ्रेंड्स बेले बेले आम सोसाइटी रे आम आम गहन रे किसी एमती एग्जांपल पड़े आसते जे कि मिलियंस इंस्पिरेशन दिखती आम सोसाइटी को कि आम कमजोर नुहति कहीं भी किसी भी करिपरिबा यार एग्जांपल सृष्टि करते बहुत रेयरेस्ट लोक से भली जड़े रेयरेस्ट लोक को आज मु प्रेजेंट करुच्ची जार कहानी आम समस्त को इन्स्पायर कर आज एभली व्यक्ति विषय चर्चा हम फ्रेंड्स जहाँ को शुणिला परे आप फिल करेंगे कि आमे आउ किछि पारिबानी बोली कौन सी जिनस ना दुनिया रे राइट। तो एभली फिलिंग्स आसीबो लास्ट पर्यंत देखंतु बहुत इंस्पिरेशन अच्छी ये वीडियो माने वीडियो रे राइट। ये व्यक्ति पर्सनाली मते बहुत टच करेछि राइट। मु ताको विषय जेतेबेले पढ़िली ए विषय जानिली वीडियो न बनिया को कौन सी बाहाना पाइली मते लागिला कि आको विषय चर्चा करा जिबा दरकार दुनिया जानिबा दरकार राइट। तो फ्रेंड्स जहाँ विषय मु कहबा को चाहूची आ लेट करबानी सी हेले निक भुजिक ऑस्ट्रेलिया रो मेलबोर्न शहर रे गोटे एस्टाब्लिश फैमिली रे 1982 मसीह तांकर जन्म आउ से जेतेबेले जन्म हबा को जाउतिले माने तांको माँ बापा संपूर्ण सुस्थ राइट पूरा हेल्दी फैमिली रे से माने जन्म आउ प्रत्येक बापा माँ को भली ता बापा माँ भी स्वप्न देखिथिले कि एथर जो आम पिला हबो निहाती बहुत सुस्थ सबल हबो आउ ताकू नेकी बहुत ड्रीम भी से देखिथिले। तो जेतेबेले से निक कर जन्म ग्रहण हुए सेतेबेले ताकू देखिकी डॉक्टर स्टाफ एंड अदर स्टाफ जहाँ भी थिले सेठी समस्ते आश्चर्य हो गले राइट। समस्ते भाबुथिले कि ये गोटे सुस्थ भल पिला है कि जन्म हम किंतु से जो जन्म नेले गोटे सिंड्रोम सहित जन्म नेले टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम जहाँ फल कि निकर हाथ आउ गोड़ चारिटा जाक डेभलप हो पारा ना। तो एभली क्षेत्र में ताको बापा माँ ताको जितेबाला देखिले कि मो पिलार आमे जो ड्रीम देखिथिलु जो पिला को नहीं कि ये बहुत भल करिवो कि आमे ताको एमिति करिवा सेमिति करिवा ताको ड्रीम स्वप्न सब धूलिसात पलटि जाइतिला देखिकी कि ए पिला किए ताकू धरिबा पई भी ताको डर लागु थाए ए पिला एमिति कोन जन्म होला भगवान आमको आम सहित एमिति कोन अन्याय कले राइट। विभिन्न प्रकार प्रश्न ताको मन रे उकी मारु थाए कि एबे कोन हबो विदाउट हाथ गोड़े ए पिला को आमे केमिति सर्वाइव करेबु केमिति ये चलिबो ए दुनिया रे। विभिन्न जगारू सब सजेशन भी मिलू थाए कि ए पिला बंचिबा ठारू मरी जीवाटा बेटर एभली भी स्टेटमेंट बाहर सुनिबा को मिलू थाए। तो एभली स्टेज रे ताको माँ निकर माँ निक को पालन करिया पई केयर नवा पई एग्री होती आउ सी माँ तो माँ होती ना राइट। तो जहाँ हम देखा कहीकि से पिलार संपूर्ण केयर लालन पालन से करिबार लागती धीरे धीरे जितेबाला पिला बड़ हुए जितेबाला कथा आ बुझा स्टेज रे से पहुँच जाए सेतेबेले निक बुझी जाइतिला जे मु दुनिया पाई गोटे बोझ सेठू ताको स्ट्रगल लाइफ आहुरी क्रिटिकल होबार लागिला एइतिपई काहेकि ना से जोठिकी जिवे लोक ताकर थट्टा मजा सबू जिनिस स्टार्ट करदेले राइट। तो नॉर्मली आमे गोड़ हाथ थाइकी भी आमको जदि भी आमे गोड़ हाथ थाइकी भी आमे कंप्लेन करि बसु जे भगवान आमको कहीं एमती गरीब फैमिली रे जन्म देल आमर कहीं एटा कमी अच्छी सेटा कमी अच्छी विभिन्न कंप्लेन आसे एते सबू घटिला परे एक रे तो हाथ गोड़ नहीं दुई रे थट्टा मजा चली तो निश्चित कथा से पिला मनरे भी सेमती डिप्रेशन आसी जाइतिला ए कथा भाबिकी कि भगवान मु कौन करेबी भगवान मते भूल रे बोधे दुनिया को पठे देइछो मते ए दुनिया रे एक्चुअली रहिबार जगह नुहे मो भली लोककर जगह नुहे एटा भाबिकी से पूरा डिप्रेशन आड़ को पड़े जितेबाला 10 वर्ष ताकू होइतिला 10 वर्ष बयस होइतिला से सुइसाइड अटेम्प्ट करथिले स्विमिंग पूल को टेकी देखी एटा भाबिकी कि भगवान मु दुनिया उपरे किंबा मो बापा माँ उपरे बोझ हो पारिबिनी राइट मो भली लोकर दुनिया रे कौनसी आवश्यकता ना एटा भाबिकी से डेगी पड़िथिले किंतु भगवान कर इच्छा किसी अलग थिला तांको माँ कौन सी कारण जाइकी निक को बचाई आनती आउ सेठू निक कर टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुए कौन कले ना तांको विभिन्न प्रकार मैगजीन देखाती
ଖାଲି ଏତିକି କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବାବୁରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ତୋ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଏମିତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଲାଇଫ୍ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଲା କି ନା ମୋତେ ଆଉ ମରିବାର ନାହିଁ, ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ବଞ୍ଚେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି। ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ନେଇକି ସେ ସବୁ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେମିତିକି ସୁଇମିଂ, ନିଜେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଲେଖିବା ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ର ସହିତ କାମ କଲେ। 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଚାହିଁଲେ କି ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଦୁନିଆକୁ ଶୁଣେଇବେ। ତାଙ୍କ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ କଲେଜରେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗହଳରେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ସେ ବି ଆଚିଭ୍ କରିଦେଲେ, ରାଇଟ୍। ତ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କରି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 70ଟା ଦେଶରେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 70+ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ତାକୁ ନିଆଯାଇକି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଥର ମଧ୍ୟ। ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିମିଟ୍ସ, ଅନଷ୍ଟପେବୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ବୁକ୍ର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେ, ଯାହାର ଚାହିଦା ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ ନିଜେ ବାହାଘର ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର 4ଟା ଛୁଆ ପିଲା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଲାଇଫ୍ରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ରହେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ପସିବୁଲ୍, ରାଇଟ୍। ବିକଳାଙ୍ଗ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ନା କି ଆମ ଶରୀରରେ ଥାଏ, ରାଇଟ୍। ନିକ୍ କନ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟୁଟ୍ସ ବି ସେ କହନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏ ମିରାକିଲ୍ ବିକମ୍ ଦ ୱାନ୍। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ମିରାକିଲ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇ ମିରାକିଲ୍ଟା ଆପଣ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଡିଜାବୁଲ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଡିଜାବୁଲ୍ କରେଇଦିଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କେତେ ମୋଟିଭେସନ୍ କଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।